Hello everyone and welcome back to my channel. So my eternal message to all of you guys, please subscribe to my channel, enjoy, like and share my videos. So today my special guest is Daniel Weiner from the US. Welcome Dan. Thank you so much for this opportunity, Olga, and I've enjoyed your channel, and I hope that everyone will enjoy my endless but all totally true stories about my life and learning. And this is the first time I've been on YouTube, folks, so congratulate me. I'm a little nervous. Yeah. Yeah, so could you please introduce yourself? My name is Dan, or Daniel Weiner, but I don't whine, so I'm not that type of whiner. W-E-I-N-E-R, Weiner. I live in Florida. I'm 53 years old, and I'll be that way all year. I'm totally and irreparably blind in both eyes, and I have a hearing problem in one ear. What? No, just kidding. Anyway, no, seriously. I'm deaf in one ear, but I can hear very well in the other. Fortunately, it served me. I have loved using and learning languages since maybe my teenage years, and I just keep doing it. Did it somewhat use it professionally, but also just because I love it and love interaction. I'm also something of a musician, and as you see, I enjoy talking, and I even enjoy listening. Anything else you want? It's a nice intro. I'll charge you $0.00. Yeah. So, pues acabas de decir que eres músico. ¿Qué instrumentos tocas y qué Bueno, tipo de música tocas? Ya te voy a decir una cosa. Yo toco la puerta de vez en cuando y la radio. Bueno, ¿Ah, sí? aparte, toco la flauta desde que tenía 11, 12 años, porque yo trataba de tocar muchos instrumentos, el violín, esas cosas, pero yo decidí que me iba a dedicar a la flauta porque me gustaba el sonido. También el piano, depende de, no, francamente no recuerdo si es la o él, es interesante. Él es. Él. Entonces, la mano, entonces, la mano, sí. Echarte una mano y tocar el piano. Sí, así es. Era piano, bassano y valutano. Pero y pues, ¿qué flauta, qué tipo de flauta era esta? ¿Dulce o traversa? Profesional, transversa de orquesta. Yo la tengo aquí, pero no sé cómo mostrársele esta cosa porque no sé, pero si quiere puedo tratar de tocar algo. También el piano y también canto. Y bueno, más o menos podría ser mejor, pero podría ser también. Se dice que los artistas son sus peores críticos a sí mismo, porque yo siempre estoy observando algo que no lo hice bien, lo quiero hacer mejor, ¿no? Soy perfeccionista en ese sentido. Y también en Japón aprendí a tocar un instrumento que ya no tocó hace mucho tiempo, que se llama el shamisen, un instrumento de 3 cuerdas. Y bueno, pues no voy a monopolizar la conversación, que me hagas toda la pregunta que quieras y yo voy a responder a toda. Sí, pero ¿y qué tipo de música cantas? A mí, yo canto toda la música que a mí me dé la gana, francamente, porque yo de niño yo escuchaba cómo cantaba la gente y yo lo podía, no sé, reproducir, imitar. Me gusta música folclórica y tradicional de muchos países, me gusta canciones antiguas, nostálgicas, y también me gusta música de mi generación, de los 70, 80, porque nací en el siglo pasado, ¿sabes? A mí también me gusta. Sí. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me miras desde lejos y mi voz no te alcanza. A lo mejor no conoces de Pablo Neruda. Es que tú sabes, cuando yo aprendí una lengua, me dedicaba a todo, como si trataba me quedé, no sé, como traté de envolverme en lo que es la lengua, los poemas, sí, la música. Yo también lo hago así. No, eres todo un crack, como dicen, toda la porra, una persona extraordinaria y te felicito mucho. Y pues, en general, pues, ¿cuál es tu método de aprender idiomas? Puedes contestar en gallego. En galego. En galego, sí. ¿Tú quieres que yo conteste en lengua galega? Faz muito tempo que eu não falo em língua galega. Pareceme que eu falo mais falando português brasileiro Sim, mas pois pode responder em português, não tem problema, sim. Você pode pedir e eu vou responder, com muito prazer. Sim, pois em português, pois é mais
cômodo, não Mas tem eu adoro problema. galego também. Eu adoro galego. Se diz em galego que a gaita galega não canta, mas chora. Ah, sim. Tu tens ouvido a gaita galega? Tu sabes que é uma gaita? Es como una gata. Bagpipe. Ah, sí. Sí. A Conozco un gaita. poco, sí. Entonces dicen que la gaita gallega no canta, pero llora. Yo estaba obsesionado como a los 18, 20 años con la lengua gallega. Me gustaban los poemas de Rosalía Castro, que es una poeta. Pero bueno, eu vou responder em português. Eu vou dizer como eu aprendo, mas isso depende da pessoa. Então, eu não posso dar conselhos precisamente a todo mundo. Conselhos, conselhos você vai dar mais tarde, né? Agora me interessa um método. Eu posso dar observações, conselhos, mas o que eu posso dizer é que é importante reconhecer que cada pessoa tem o seu método de aprendizagem. Você não sabe, você sabe. Por exemplo, você usa mais o braille. Eu também sou cego, né? E você usa o braille. Eu uso o braille, mas eu usava qualquer coisa que eu podia obter, porque no século passado, quando os dinossauros estavam na Terra, né? Não tínhamos micro, não tínhamos computador e isso e essa tecnologia que nos ajuda muito aos cegos, você sabe. Então, cada língua eu aprendi de forma diferente. Se eu tivesse o meu desejo, como nós dizemos, se eu pudesse fazê-lo como eu quiser, eu teria um professor, uma professora para me dar uma base, um bom livro de gramática e essas coisas, e depois eu teria muitas pessoas com quem falar e como se chama? Eu ficaria metido no ambiente de uma língua. Agora tem também o meu método é muito parecido, porque eu também aprendo com gramática, vocabulário básico e tal, e depois com gente, comunicando. Bom, é importante, você sabe por quê? Porque é bom ter uma base. Eu conheci uma pessoa da Rússia, uma pessoa muito bacana, mas ela dizia que falava inglês, depois me dizia coisas interessantes, como I go to shopping. E, por exemplo, eu dizia que isso não se deve dizer assim, e ela disse, bom, o pessoal me entende, claro que entende, mas é bom ter uma base, né? Por exemplo, uma língua como a língua persiana, Farsi, eu aprendi somente perguntando a pessoas e aprendendo de memória. Eu escutava muito ondas curtas, rádio de onda curta. Você sabe o que é isso? Rádio de onda curta. Shortwave radio, Kurzwellen rádio, já? E eu escutava isso. Eu gravava nos cassetes. Você sabe o que é o cassete? Uma fita magnética. Claro que sim. Quadrada. Não, estou brincando, né? Porque eu me lembro uma vez, eu falei com uma pessoa dessa geração que me dizia, o que é isso que você está mencionando cassetes? Eu disse, well, it's the square thing with metal tape in it and you put it in a machine. Of course, I'm joking, but... And I would listen over and over. I would listen over and over, learn things. I would try to remember what I didn't know. I would ask. I would do anything to expose myself to the language. I would even learn things. There would be radio stations here locally in Spanish, and I would record and I would learn. I was like, esta es WMJK, Kissimmee, La Mágica, la única emisora totalmente en español en el centro de Florida. That's how the guy talked. I'm not, that's not how I talk, but that's how he talked. Iniciando nuestros labores en el día de hoy. So listening, repeating, and even watching things a lot. Let's say someone said, oh, that film's too fast to understand. Watch it 5 times. And now you have subtitles and things to learn. There are a lot of ways to learn. Make your own atmosphere for the language. Try to surround yourself. And for us English speakers, very important, after a while, and you have more that's basic in the language. Sorry, I sound like I'm preaching. I apologize. I'm not trying to sound arrogant here, but make sure to be with people who speak to you in the language, even if it's hard, because so many people English, and I don't blame them, but when we're studying other languages, we need the language that we're studying, right? All right. I give the baton back to you, my friend. Ты мне рассказал, что жил в России, да? Это самое... Сколько времени там жил? И ты там выучил русский или ты уже знал русский, когда поехал в Россию?
Во-первых, спасибо большое за эти возможности разговаривать с вами и с нашими слушателями, скажем. Это не слушателями, а зрителями. Не знаю, как это сказать на YouTube, потому что это новый опыт для меня. Зрители, господи, они же видят. Да, Господи, даже видео. да, но когда мне были 15 лет, хотел заниматься русским языком, потому что в это время я представил себя в будущем, потому что хотел быть в будущем переводчиком синхронным. И думал, что это язык очень полезный. Тоже это было время Советского Союза, СССР. И у меня было такое большое любопытство. Что такое СССР, что такое страна? Интересно, потому что ничего не знала о России или о Советском Союзе. Это значит, у нас была такая мапа на брайлевском шрифте, не на рельефе. Карта, что ли? Карта такая, да? Карта. Я сказал мапа, потому что я такой тупой. Да, да не, глупости, хватит глупости да, говорить. да. Не тупой ты вообще, хватит глупости да, говорить. но ты тоже, ты гениальная. И на Брайле у тебя была карта, ну, России или мира? Что за карта была? Да, это была карта мира. И Угу. я представил себе, Советский Союз, столько территорий, сколько подъема земли. Только очень хотелось. И у нас в хай-скуле был такой курс русского языка, но очень мало занимался, потому что потом я был немножко больным, с главком и такими вещами, к сожалению. Но потом я хотел сам это выучить. И был такие курсы, не знаю, как это сказать, это на adult education. Это значит вечерние взрослых, типа. Да, но вечерние такие курсы, а не вечерний звон, потому что там есть такая песня. Вечерний звон, да. он дом приводит он. Ну вот. А преподавательница там в этом курсе, я спросил, а можно учиться с вами, это значит частным путем, потому что, честно говоря, эти курсы для нас слепых в это время не было очень доступно, потому что там она написала на доске и так далее, я ничего не знал. Но мы с ней занимались, и она узнала, что мне очень нравятся стихи и песни. И она загорелась с этим предметом. Например, это первый раз она мне прочитала, да, стихи Кирсанова Семена Яковлевича, советского писателя, поэта. Не слышала такого. Торжественные, как пироги рождественские, слова, как медленные шаги, как лакированные сапоги и так далее, и так далее. А Маяковского она тебе не читала? Да, Маяковского тоже знаю, это, в принципе, минуту. Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету. С любым чертям, как матерями какие пока и бумажка, мне кажется. Ну, это достаю из широких штанин дубликатом бесценного краснокожую паспортину, я гражданин Советского Союза. Что такое, да? Берет как бомб, берет как ежа, как рыбу, что-то, не помню, острую, как гремучую 20 жаль змею 2-метрового росту. Ну вот, красивый такой поэт, это значит стиль. О политике комментарий не буду делать. Конечно. Не хочу. Общество. Да, я стараюсь относиться равнодушно ко всем, неважно политика и религия и так далее, потому что я очень люблю, как говорим по-английски, interaction. Это для меня самое важное. Насчет языка... Значит, ты ходил на курсы, да? А потом поехал. Когда ты в Россию поехал? Когда мне были 25 лет, у меня был друг, который знал, не знаю, как ректора для иностранных студентов, и мы по телефону разговаривали. Он был очень счастлив, что я любил русский язык, но не был счастлив о том, что я слепой. И потом он сказал, что нет. Я должен был позвонить многим людям, и ты знаешь, что в это время это международные такие телефонные звонки. Боже. И разговаривал с ВОСом, Всероссийским обществом слепых, и потом разговаривал. У меня была такая беседа интересная с женщиной,
который, к сожалению, сейчас не живет, который сказал, ну вот, приезжайте в Россию, и мы сделаем такие собеседования с университетами. Ну вот. Потом у меня было собеседование с МГУ, с МГЛУ, не знаю. МГЛУ как равнодушно относились ко мне, и даже как слепой, и сказали, дали собеседование, сказали, что все в порядке. Это значит 3 месяца там выучил. Это значит, я должен бы заниматься синхронным переводом русского языка на английский. А сейчас я обнаружил что-то очень интересное. Это я слишком быстро говорю? Yeah. Или все в порядке? Спасибо Да за лекцию. нормально говоришь ты. Да, ну стараюсь нормально говорить с нашей подругой Олей. Спасибо большое за эту возможность. Да. И я обнаружил такой интересный факт. Перевод. Это значит только технику перевода. Ну да. Кажется, я должен бы выучить больше о литературе, об языке, но все-таки. Потом вернулся в Америку и был студентом в Монтерее, в Калифорнии. Ты знаешь, туда же в это время я тоже сам много выучил. Я был таким, аутодидактом. Самоуким. Да. Ну, в смысле, ты закончил эти переводы, да, в университете? Да, синхронные. Но да. Монтерей у меня была такая... Я переменял такой фокус, это не фокус, а сосредоточивание немножко иначе было. И я понял, как я влюбился в или на японскую музыку народную. Я познакомился с многими японцами там, в Калифорнии, и сделал такое, был убежден, что хотел бы стать специалистом японского языка. Поэтому еще раз переменял университетом и был в государственном университете Агая. Это значит Ohio State University. Да. Да, здравствует Бакай. Ну вот у них такая команда, да. У них такая команда. Да, закончил. Потом был студентом в Японии в так называемом Nihon Kenkyu Center. Let's see, what is it called? Actually, 1 second. Inter-University Center for Japanese Language Studies. That's it. Ну, ты там закончил тоже в Японии, да? Вот филологию. Да. Что там? Да, закончил. Да, закончил. Молодец. Закончил или закончил, да? Да. В смысле, диплом у тебя оттуда есть? Да, у меня есть. Да. Я бы это показал, но просто мне не пришло в голове. Просто говоря, говорить о себе не очень интересно. Это просто... Да. Ну, мне просто интересно было про Россию, да? Да. Ты знал, ты русский, ты знал русский, когда поехал в Россию, да? Вот. Как? Не слышал. Когда в Россию поехал, ты уже знал хорошо русский. Да, ну хорошо, в принципе, на бытовые такие слова, например, первый раз я позвонил по телефону кому-то, и это был такой номер, набрал, неправильно, мне кажется, и там такая бабуля, не знаю, как сказать, очень грубым голосом, вы не туда попали. Я сказал, что это значит, что я попал? Как я попал? Не знаю, что это такое. После этого русский меня выяснил. Что это такое? А? Вы не туда попали. Literally, I was thinking, you did not fall. And I'm thinking, what are you talking about? I didn't fall. What are you? And then she hung up on me. So, of course, that means you didn't dial the right number. But, ну вот, такие вещи. Потом, у меня, я знаю, что надо было делать. You know what we needed to do as blind people or computers to read things. We had to hire people as readers, or we had to get tapes, and people were not really that helpful, even if you paid for them, unfortunately. I had to really struggle. So it's so nice to be able to read things now on the computer. And when I frustrated Olya, I really try to look back and say, this is how things were, and this is how things now. So just realize progress can be made. Ja, und mit dem Deutsch, wie schaut's aus? Wie hast du Deutsch gelernt und warum? Wie habe ich Deutsch gelernt? Das ist eine interessante Frage. Genau, und warum hast du Deutsch gelernt? Да,
Ich wollte mehrere Sprachen lernen. Das bedeutet, als ich 14 oder 15 Jahre alt war, ich gab zu, dass ich mehrere Sprachen lernen wollte. Und danach, ich habe mit einem, ich bin nicht sicher, wie ich ihn gefunden habe, aber es gab einen Lehrer er war in Moldau geboren, Moldova. Oh, wow. Ja, und er konnte sehr schön Deutsch sprechen, aber sein Englisch war sehr interessant. Er sagte, listen and repeat. Aber der hat in den USA gewohnt, der Typ. Ja, er hat in Florida. Ich bin in Florida geboren. Florida, ja. Ja, in Florida. Ja, wo die Mucke größer wie Vögel sind und so weiter und so weiter. Aber was kann man sagen? Ja, das ist nur ein Witz. Das ist mein Heimstadt, mein Heimstadt natürlich. Ja, mein Deutsch ist nicht so gut, aber es ist nicht so schlecht. Es könnte besser. Na, passt. Ist schon ich kann gut. lesen. Ja, aber er wollte auch, dass ich Gedichte lerne. Zum Beispiel, ja, wie reite so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wollend im Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Kennst du das? Nee. Ja. Von wem ist das? Goethe. Goethe. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst Vater, du den Erlenkönig nicht? Ach so, Erlenkönig, ja, schon ein bisschen ja, kenne ich schon, ja. Ich weiß, und ja, die Lorelei. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Na, Lorelei kenne ich schon. Ja, bist du eine Lorelei? Ich hoffe. Ja. Ja, warum nicht? Ja, meine Mutter kommt aus dem Meer, ja, drum schon. Gott sei Dank, ich bin kein Schiffer, weißt du. Ja. So? Ich bin kein Schiffer. I'm not a ship. I'm not a sailor. So, ja, ein Schiffer, genau. Ja, ja, nee, also du hast dann Deutsch durch Gedichte und so gelernt. Ne? Schön. Ja, und durch Radio und meine Grammatik war ein wenig verrückt, weil der Arme, er war sehr nett, ja, aber er konnte die Grammatik nicht gut erklären. Aber ich bin nicht solcher Mann, der die Verantwortlichkeit meine Probleme anderen Leuten beschuldigen werde. Das ist nicht meine Methode jetzt. Ja, aber ich arbeite ab. Ich werde mein Deutsch abarbeiten, das ist sehr gut abnutzen. Ja, schön. Ja. Die deutsche Sprache ist eine Sprache, die viel anzubieten hat, besonders literaturweise und so weiter. Es gefällt mir sehr. Ja, schön, mir auch. Aber weißt du, du kannst auch Bayerisch sprechen, ja? Ja, schon. Vielleicht kannst du mit mir privat dann, wenn ich auf Bayerisch sprechen. Das ist interessant. Ja, nee. Ja, es gibt schon ein Video auf YouTube, wo ihr Bayerisch redet. Klone Madel sagt, ja? Klone Madel oder etwas so. Klone, was hast du gesagt? Klone Madel, etwas so. Kleines Mädchen. Ja, kleines Madel. Man sagt, ja, schon Madel, ja, schon. Ja, aber ich sprache Deutsch gern. Es ist eine Sprache, die sehr, wie kann man sagen, sehr strukturiert ist. Ja, das stimmt. Wo alles in Ordnung sein soll und so weiter. Und das, I wanted to say something. I forgot about poems. You know, the problem was I was so bored in school when I was a kid. And my mom and, people really encouraged me to learn language. I would even learn poems in English. My brother taught me the Jabberwocky and different things. And I even, I went to this phase where I really wanted to translate these things. And I tried to translate out Alice in Wonderland and some of the languages I was studying. I would just do everything, that I could. And I think people have that spirit today. If you're really interested in learning a language. Also, so anyway, let's go on. Yeah. So so we have come to the end of our video. So my last question is if you can give some advice to everyone who wants to study foreign language. So please answer in Azerbaijani, please. Oh, all right. And I mean, at the risk of sounding, self-aggrandizing here, but just, I haven't gone through all my languages. I can speak in any of them. Yeah, no worries. Then you can summarize it in English and I shall summarize. Nadim, Aziz
aziz dinleyiciler, dinleyiciler yoktur. Aziz dostlar, aziz yoldaşlar, benim için bir iftihardır ki ben sizden biraz Azerbaycan dilinden danışıram. Bu nitkinde yani ki dilleri öğrenme öğrenmeyle bir şey sizlere söylemek çalışacağım. Benim Azerbaycan derim çok yaxşı derim çünkü ben praktika yani ki temrin çalışmaram yani ki temrin yani ki motivasyon çok ehemmiyetlidir. Motivasyon ve bu diller ile özüne çevrek bileceksinse çok yaxşı olar. Şimdi bizim internetimiz yani ki internetimiz bize çok kömək eder. Sağ olun, sağlıklı kalın. Ama mesela ben o zaman da ben çalıştım ki Azerbaycan dilini çok eşittim. Mesela lentalar yani ki Cenoblu Azerbaycan navarlar çalıştım. Eşiden de Meşedibad mesela Meşedibad sen size hamıdan artık çağdaladın ve aşıkların mahnaları biri var idi, biri yok idi. Allah'tan sonra hiç kimi yok idi. Köroğlu'nun cavan vaxtlarıydı. Sağ olun, sağlıklı kalın aziz dostlar. Ben biliyorum. So, could you please summarize what you told? Yes, I'm like an endless perpetual motion machine for talking. Sorry about that. I said, first of all, I'm very honored to be here. I said, dear listeners, but then again, I said, no, I'm not sure what word to use in Azerbaijani. Thank you very much for listening, my friends. What did I say, actually? I'm sorry, I was just talking off the cuff, to be honestly, because I prepared something, but I like talking spontaneously. And I said, I want to tell you what's very important for learning languages. Motivation is very important, and also that you should try to surround yourself with the opportunity. That you have a lot of opportunities now with the internet to surround yourself with this, and it will help you a lot. Listen to things. When I was in my day, I just listened to things on cassettes, and I use two words for cassettes because in northern Azerbaijan they say lenta, and then in southern Azerbaijan they say navar. And for example, I would listen to the play Meşedibad and learn things from it, or I would listen to tapes of the Ashik music, which are like these bards. And I think what I said is, once upon a time, in the beginning, there was a young man named Köroğlu, and Köroğlu, it was his youth. Köroğlu was a Azerbaijani and Turkic epic hero who was blind. Was the son of a blind man, actually. I can tell you more. So anyway, I was just saying that's what you do. You have to learn, you listen, make yourself surrounded by it. It's better if you can talk to people and be real. But I just want to encourage you, even if you're with a teacher, supplement it, use other methods. Yeah. And surround. And that's how you're going to learn. And it's not a question of weeks, Guy, though. It's a question of years. And I love all of you and respect all of you who are trying to learn languages. Yeah. Yeah, so thank you. It's really a useful piece of advice, I would say. And thank you very much for this interesting conversation, multilingual conversation.